fin d'un rêve. Si tu nous regrettes, toutes nos folies passagères, on n'avait rien que nos regards, on était ni stable ni sage. Ya kawan-kawan, selamat pagi semua. Saya Naluj Mitch, berjumpa lagi kita pada hari ini. Selamat pagi, pagi Sabtu yang indah. Jadi apa kabar semua? Naluj Mitch ingin mengucapkan ataupun mendoakan agar semua subscribers ataupun yang belum subscribe berada dalam kesihatan yang maksimum. Sama ada dari segi fizikal, dari segi minda ataupun dari segi rohani lah. Dan terima kasih kerana sentiasa bersama channel ini. Walaupun channel ini orang bilang kampung-kampung, tapi at least Naluj Mitch berharap agar apa yang kita kongsikan dapat memberi anda increase your knowledge lah, ataupun apa-apa saja yang Naluj Mitch share di sini, sama ada joke, sama ada education, motivation, serba sedikit dapat memberi anda nilai lah, ya. Dan thank you sekali lagi, ya. Dan pada kali ini kita akan melihat banyak kita dengar orang-orang cakap sekarang ini di Facebook dan sebagainya, dark tourism, pelancongan gelap kalau kita orang bilang, ataupun dark tourism lah paling bagus lah. Dan bila kita bagi bila Naluj Mitch tanya yang belum pernah mendengar dark tourism ini, selalunya orang bilang, oh ini yang hantu ini, melibatkan spiritual atau hantu ini. Actually ada juga melibatkan benda-benda mistik seperti inilah, seperti yang di Kelly Castle di Semenanjung kan, di mana mereka juga push benda inilah, selain daripada dia combine dengan heritage dan historical. So jom kita lihat orang-orang yang telah menulis artikel-artikel yang Naluj Mitch telah buat sedikit research. Apakah dark tourism? So mereka mengatakan bahawa dark tourism ini adalah yang melibatkan tragedi ataupun kematian, ya, tragedy and death, begitulah dia punya definition yang secara ringkas. Dan apakah yang what motivate travelers atau visitors untuk melawat tempat-tempat dark tourism site ini, ya. So adakah dia for the sole purpose of dark tourism saja, ataupun dia integrated objective? Integrated objective ini lebih daripada satu jenis tourism yang dia mau experience, bukan saja dark tourism tetapi cultural, heritage, educational dan sebagainya lah. So dalam arti kata lain, interdisciplinary system of natural, culture, heritage and educational values within the dark tourism. Inilah yang what motivate travelers to visit this dark tourism lah. Dia akan ada combination supaya dia punya value lagi bagus lah. So dark tourism, cultural, historical is very significant lah untuk value added, experiential, ya. So the study also mention yang dark tourism ini actually the merging of the past, present, future into one-sided discourse that enhances historical and heritage values and to be portrayed to visitors. So kita secara terang mengatakan bahawa bukan purely for dark tourism, tapi dia masukkan elemen-elemen historical, heritage dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok tempat-tempat dark tourism ini, contohnya seperti Kelly Castle itu di Semenanjung, bahawa dia ada elemen-elemen culture, ada elemen-elemen heritage, history. Dan dia baru ada, lepas tu dikaitkan dengan dark tourism, ya. So dia mesti ada dibandelkan lah supaya lagi lah dia punya pengalaman tu kan. So to ensure value creation towards dark tourism, yang paling penting adalah effective diffusion of information about the site's history and heritage values, enable tourists to understand the tragedies that occur during the past. Ya, penceritaan itu sangat penting lah. Dan kalau kamu ingin melihat Dead March punya cerita, orang yang perlu kamu jumpai adalah Tham Yokong. Karena Tham Yokong di Sabah ini, he is the best man to explain on Dead March lah, ya. Dan Dead March itu kita ketahui bahwa tahanan askar Australia ini dorang dipaksa berjalan kaki daripada Sandakan tu Ranau, dan lebih kurang dalam lebih 2,400 orang telah terkorban sama ada kelaparan ataupun dibunuh oleh Jepun, dan juga 6 orang
6 orang pada masa itu terselamat, 6 orang askar prisoner of war dari Australia lah, ya. Dan juga kita sambung lagi, study shown that tourists travel to dark tourism sites for knowledge, understanding and educational opportunity. Dan kalau Knowledge Mitch, memang inilah yang Knowledge Mitch cari, selain daripada experience dark tourism for that purpose, for that moment. Knowledge Mitch ingin juga menimba pengetahuan baru, new knowledge, understanding about what was happening in that area, dan juga educational opportunity, ya. So kita sambung lagi. Improving knowledge and learning new things have always been important motivation for traveling. Knowledge together with exploration or discovery in some of the most common motivation for visiting sites associated with death and disasters or tragedy, macam dark tourism lah kan. So dia ada combination, dia bundle with different types of tourism supaya dia punya impact lagi bagus lah. Itu pendapat Knowledge Mitch lah. But I think as long as we create value to the market and the market perceive it as a valuable, the market will demand, will demand it lah. Okay, kita sambung lagi. Dark tourism offers both educational and emotional tourism experiences that convey key messages related to gaining knowledge of the past events, provide visitors with a wealth of learning experiences, educational, culture and heritage. So dia value for money experience. So kalau kita tengok, tidak ada sesuatu yang dia push untuk dark tourism saja yang kita nampak sekarang lah. Tapi tidak tahu di luar negara lah, maybe ada. Tapi dia mesti ada related to historical, culture dan sebagainya lah. So cultural, historical and educational values have been considered as the vital elements in explaining dark tourism phenomena. Kan memang dalam dorang buat itu study lah. So I think it's confirmed that it's not only we push dark tourism for that particular area dark tourism saja, tetapi kita juga masukkan elemen-elemen seperti yang kita Knowledge Mitch mention tadi, cultural, historical and education opportunity. Okay, next, apa pula relationship between dark tourism and tour operator? Meaning to say, sejauh mana tour operator mau package tour dark tourism ini. So, mengikut study tersebut, majority local tour operators agreed that visiting the dark tourism site are essential culture, heritage, educational activity that were to be promoted. So, kalau kita tengok, memang feedback daripada tour operator pun memang towards elemen-elemen ataupun jenis-jenis pelancongan yang lain seperti culture tourism, heritage tourism, education tourism combined with dark tourism. Faham kan? So kalau kita tengok sini, again dia mention historical and heritage value or elements have a significant impact on tour operators' behavior or action, whether they want to promote or not. So memang the tour operator always need to create package that yang ada wow, so people will demand and buy that package. Gitulah, the value for money lah, ya. So itu dia saya sedikit tentang latar belakang dark tourism ini. Dan mari kita lihat apakah explanation yang ada di Wikipedia dan juga apakah di manakah dark tourism yang kita boleh kaitkan di Sabah ini. Memang ada banyak dark tourism, tapi Knowledge Mitch sentuh beberapa saja. Yang penting kamu dapat the overall idea what dark tourism is all about. Jom kita sambung lagi. Dan apakah pula definition yang ada di Wikipedia? Origin dia, dark tourism was first coined in 1996. Dia bermula daripada 1996 by John Lennon. Dia bukan yang ahli Beatles. And Malcolm Foley, professor of Glasgow Caledonian University in the Department of Hospitality Tourism. So di sanalah bermulanya thought process dark tourism ini. So thank you to them, thank you to John Lennon to introduce this lah.
So dark tourism has been defined as tourism involving travel to places historically associated with death and tragedy. Memang betul lah seperti apa yang dorang buat study tadi kan. So memang melibatkan kematian ataupun tragedi seperti di Petagas Way Memorial, 300 lebih orang revolt dibunuh oleh Jepun, dan Jesselton Revolt itu sendiri ketua dia Albert Kwok telah dipancung oleh Jepun. So itulah elemen-elemen seperti itu menjadikan memberikan kita satu education juga lah. Dark tourism gives a positive impact not only in the economical side of view but also in the emotional wellness of the residents and tourists. Ya, memang betul lah, emotional wellness. Kadang-kadang bila kita melihat seperti ini, kita bilang tiada lagi akan terjadi. Apakah types dia? There are variety types of dark tourism seperti Holocaust tourism, disaster tourism, grave, Cold War, nuclear dan sebagainya lah. Prison and persecution. Macam penjara Pudu dulu, one of the best dark tourism lah, sebab banyak kes-kes tragedi di situlah kan. So sambung lagi. What is the purpose of dark tourism? So salah satu purpose dia adalah sites for visitors to memorialize the victims and receive education to ensure never again. Contohnya macam Dead March kan, never again ada seperti itu in the future. So bagi kita education lah. So seperti yang kita katakan tadi, combine with education, combine with culture, combine with historical, dark tourism akan menjadi wow. Who is interested in dark tourism? There is no one type of traveler who engage in dark tourism. It could be a history buff who takes the family on the road trip to civil war, battlefields and so on lah. So macam for me, kalau kita fokus on dark tourism alone, maybe dia punya impact kurang lah. Tapi kalau kita tambah elemen education, culture, lagi cun lah, orang pun akan datang untuk experience dark tourism, sama ada KK dan sebagainya lah. What is the other name of dark tourism? So, dia ada beberapa nama. Dia also ada macam dark tourism also, Tahna tourism, black tourism, morbid tourism atau grief tourism lah. So dia ada a few names lah. So maybe dark tourism yang lagi famous lah kan, yang lagi sering digunakan lah. So kita melihat bahawa daripada definition itu, daripada study yang mereka lakukan, daripada Wikipedia, konsisten dia punya definition yang tragedy and death adalah itulah dark tourism. Dan lagi value combine dia dengan historical, heritage, education, discovery, adventure and so on lah. So mari kita lihat di Sabah ini apakah yang wow dark tourism punya produk yang melibatkan tragedy and death. Pertama adalah Dead March. Ini dia Dead March dari Sandakan ke Ranau, 270 kilometer dan melibatkan 2,400 lebih tahanan perang seperti ini, dan cuma 6 orang yang terselamat. Dead March itu mengorbankan, ramai yang terkorban. Ada yang kelaparan, ada yang dibunuh. Kita tengok di sini, the greatest, most inspiring stories. 2,400 allied prisoner of war along with 3,600 Indonesian slaves dipaksa jalan kan. Only 6 of the prisoner of wars, semuanya Australia survive kan. Wow, memang satu tragedi yang tidak harus berlaku lagi lah kan, tidak harus berlaku lagi, dan kita mengambil pengajaran daripada perkara ini supaya it will never happen again. Seperti yang artikel tadi cakap lah kan, dia menjadi satu education kepada kita kan. Dan ini adalah, saya rasa ini Tam Yokong yang bawa ni. Inilah dorang experience balik the modern era. Di manakah tempat dorang jalan. Ini semua dari Australia kebanyakannya. Memang awesome. Saya pun belum pernah try, mau try juga nanti kan. Ini dia Dead March. Dan apa pula cerita dengan Petagas War Memorial? Ini pun tidak kurang hebatnya, di mana ketua Jesselton Revolt, Albert Kwok, dia seorang dari Sarawak kan. Dia telah mengumpulkan lebih 300 orang dan revolt against Japanese, dan mereka telah menyerang Japanese di kawasan ini dan dikikir kalau tidak silap, dan mengorbankan lebih 50 orang, dan Japan pun marah dan serang dan tangkap balik dan bunuh. Inilah ni Second World War victims of Sabah, particularly 324 resistance movement, 21st January
1944. Japanese, masa-masa itu Japanese sudah menawan Kota Kinabalu lah. Jesselton Revolt, itu pak ditubuhkan ataupun establish untuk mengingati mereka ini. So death and tragedy, itu dia salah satu dari I think produk black tourism yang mantap lah. Tapi again penceritaan tu sangat penting lah, explanation tu. Ini dia Albert Kwok, leader of the Kinabalu guerrillas ataupun mengetuai to lead Jesselton Revolt itu. Hebat lah. Dan ada lagi satu, ini di Chua Huan Lai Memorial. Ini di Keningau, di mana di sini adalah memperingati Chinese Consul General Cho Huan Lai yang dan klik dia telah dibunuh, executed lah by Japanese 1945 6 Julai. Dan inilah dia memorial. There's actually banyak memorial di Sabah ini. Kundasang Memorial, Tuati, lepas tu ada satu The Last Pit Stop untuk Dead March yang Jalan Pitambunan tu. So ini adalah di Keningau. So ini juga kalau kita package dengan betul, dengan penceritaan yang with passion mau cerita, I think this is also can be a good product tourism lah. Combination with culture, heritage and history lah. Tetapi jangan kita lupa juga culture ataupun dulu banyak kes-kes ataupun puak ini bergaduh puak dengan puak, di mana mereka akan memotong kepala dulu ya, macam cerita-cerita di Tambunan macam Gembunan dulu, cerita-cerita macam Monsopiat. Inilah parang-parang ini dari Monsopiat punya website. So inilah mungkin parang-parang yang digunakan untuk memancung kepala. Dulu kalau makin banyak kepala dapat, makin hero lah, pahlawan suku kaum itu. Kan. Dan kalau kita tengok ada pernah melawat Monsopiat, inilah kepala-kepala yang telah dipenggal oleh Monsopiat lah. Ada 42 kalau tidak silap. Dan tempat ini banyak yang cakap lah, keras juga, small element of tourism, macam ada spiritual sedikit kan. Ada orang bilang bila pernah masuk sana pandai kembang bulu dan sebagainya lah. So itu dia tadi serba sedikit tentang dark tourism. Semoga anda mendapat insight daripada benda ini dan memahami apa dark tourism itu. Oleh itu, jika anda suka video ini, memberi nilai kepada anda, jangan lupa subscribe, like dan komen, share juga kalau boleh. Oleh itu, God bless, take care, stay safe, stay awesome. Si tu penses à nous jusqu'à